काली आईनी तरामीम तो हुकूमत की तरफ से पास हो चुकी है, लेकिन इनका जो अगला लाए अमल था वो था चीफ जस्टिस को किस तरह वो अपनी सहूलतकारी के लिए अपॉइंट करे, किस तरह वो अपनी मर्जी से अदलिया के ऊपर अपना जो है ग्रिप मजबूत रखे, अपना कंट्रोल अदलिया की आज़ादी के ऊपर रखे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस वक्त हुकूमत ने पास की है, किस तरह वो पास हुई, उनका तकरीबन पूरा सिनेरियो हमने आपके सामने रखा। किस तरह लोगों को डिग्गियों में लाया गया, किस तरह लोगों को स्ट्रेचर व्हीलचेयर पर लाया गया, किस तरह लोगों की माओ बहनों बहू को उठाया गया, किस तरह लोगों के प्लाजे घर गिराए गए। उन तमाम चीजों के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुकूमत ने पास कर दी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चूंकि पास तो हो गई है, अब हुकूमत का अगला लाए अमल क्या है और वो जो है किस तरह चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस को वो किस तरह जो है वो अपॉइंटमेंट उसकी करेंगे। तो इन पर जो है वो तफसील के साथ आपके सामने डिटेल रखेंगे। हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, किसको वो फेवर कर रही है, पार्लियामानी कमेटी किस तरह बनेगी, उसमें जो अपोजिशन और हुकूमत का क्या किरदार होगा, वो तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और कौन मुतवक्के है कि वो इस वक्त जो है मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे या यहिया अफरीदी होंगे। ये एक बहुत बड़ी रेस, एक बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है आज। तो आज हुकूमत ने पार्लियामानी कमेटी की इजलास 5 बजे जो है वो बुला ली है। पार्लियामानी कमेटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो शेप है वो हम आपके सामने रखते हैं कि पार्लियामानी कमेटी कहां से आ गई, कहां से पार्लियामानी कमेटी अब फैसला करेगी कि किसको वो चीफ जस्टिस लगाएंगे। तो जिस तरह काली आईनी तरमीम पास हुई, किस तरह वो पास हुई, वो आपने पूरा मंजरनामा देखा। हमने अपने वीडियोस में आपके सामने तमाम मामलात रखे। इस वजह से हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को मजीद लाइक करें और इस पर जो है इसको सब्सक्राइब करें और मजीद नए अपडेट के लिए हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। तो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई, अब हुकूमत का अगला प्लान है कि वो किस तरह जो है चीफ जस्टिस को लगाएगी। इस वक्त हुकूमत ने पार्लियामानी कमेटी का जो है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुकूमत पार्लियामानी कमेटी के जरिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी का मामला जो है वो सामने लाएंगे और जो है अगर वो चीज पर चीज को डिस्कस करेंगे और जो फाइनल डिसीजन होगा वो हुकूमत के पास भेजेगा, फिर वो पीएम से और पीएम से वो सदर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो इस वक्त जो है पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, 5 बजे इजलास है। इस इजलास में जो है हुकूमत ने जो कि 12 जो है मेंबर पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी, इसमें जो मेजॉरिटी फैसला करेगी वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अब चूंकि 8 मेंबर हुकूमत की तरफ से है और 4 मेंबर जो है अपोजिशन की तरफ से है, तो यहां पर तो बात ही खत्म हो गई। अब आप किस 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? आपने जो 12 में से जो है अपने 8 रखे और अपोजिशन की जो है वो आपने 4 रख दी, तो यहां पर तो मेजॉरिटी की बात ही खत्म हो गई। आपने तो ऑलरेडी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। जितने भी ये मेंबर्स हैं उनमें जो है 4 अपोजिशन के हैं, उसमें जो है मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के मेंबरान हैं, और जो हुकूमत के 8 मेंबरान हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और जितने भी इत्तेहादी है वो इस 4 मेंबरान में शामिल हैं। अब यहाँ पर ये खबरें भी फैलाई जा रही है कि हुकूमत में जो 2 पार्टियां प्रोमिनेंट है जिसमें पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो जो है इस वक्त जज की तकारीरी के मामले पर वो उनके मामलात जो है कशीदगियाँ पैदा हो रही है, इख्तलाफात सामने आ रहा है कि वो एक तरफ पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के जो उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात हुए या डेलाक हुए या मामलात किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उन्होंने फाइनल किए, उसमें जो है मौलाना फजल रहमान ने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाने का कहा था या मशवरा दिया था। तो बिलावल साहब जो है मौलाना फजल रहमान को उस तजवीज़ को पेश करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नून वो जस्टिस यहिया को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो है मंसूर अली शाह साहब के साथ कुछ ज़ाती इख्तलाफात में समझूंगा कि है कि वो कहीं इनका जो फॉर्म 47 की हुकूमत है कहीं उनको एक्सपोज न कर दे। तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के दरमियान कशीदगियाँ मंजर पर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत का इत्तेहादी MQM फारूक सत्तार साहब जो है वो जो भी बात करता है, जो भी मामला रखता है, वो अपने बड़े भाई के बगैर जो है वो कोई फैसला नहीं करता। तो इस वक्त उनका बड़ा भाई बाहर मौजूद है, मुल्क से बाहर है, तो वो भी जो है हुकूमत के साथ किसी तरह वो अपने मामलात एक प्लेटफॉर्म में लेकर नहीं जाएगा, उनका एक अपना ही पर्सपेक्टिव होगा। तो इसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह जो है हुकूमत अपने मामलात को जो लेकर किस तरह वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे।
اور اس وقت پی ٹی آئی نے اس اجلاس میں بیٹھنے سے مکمل طور پر جو ہے انکار کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاجاً اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، کہ اگر ہم حکومت کو نہیں مانتے، ہم پارلیمانی کمیٹی کو نہیں مانتے، تو ہم کس منہ سے جو ہے اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھیں گے۔ تو ایک طرف تو جسٹس یحییٰ، دوسرے نمبر پر جسٹس منیب اختر، اور تیسرے جو ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ تین جو ہے موسٹ سینئر ججز ہے۔ ان میں اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ان تینوں میں سے ایک کو چیف جسٹس پاکستان کے لیے منتخب کرے گی۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو منیب اختر، ان کا تو میں سمجھوں گا پروفائل ایک دم کلین اینڈ کلیئر ہے۔ حکومت تو بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس منیب اختر صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگائے۔ ان کا پتہ اس وقت جو ہے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آ رہا ہے، اس وقت مزید وہ ہائڈ ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جسٹس یحییٰ اور جسٹس منصور علی شاہ، دو ایسے ججز ہیں جو کہ اس وقت دوڑ میں شامل ہے، اور ان میں جو ہے جسٹس منصور علی شاہ جو ہے اس وقت دوڑ میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جسٹس یحییٰ کو چیف جسٹس لگایا جائے، کیونکہ جسٹس یحییٰ نے امرتا بلدیات کے ٹائم جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، کس طرح انہوں نے رولنگ دی، اور پھر اس رولنگ کو جسٹس یحییٰ نے جو ہے اس چیز کی مخالفت کی تھی، یا حکومت کی فیور کی تھی، پی ٹی آئی کی مخالفت کی تھی۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون یا حکومت کی جتنے اتحادی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی ہی ان کا اگلا چیف جسٹس ہو۔ وہ انہوں نے فیور یا انہوں نے اپنے جو ہے خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ جسٹس یحییٰ کو چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت کا جو انہوں نے کس طرح فارم 47 کے تحت وہ اس نظام پر قابض ہوئی، اس حکومت اس عام پاکستان پر جو ہے وہ قابض ہوئی، اس طرح حکومت ڈرتی ہے کہ کئی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد کئی ان کا معاملہ یا ان کے بند بخش سے نہ کھلوائے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ وہ اس حکومت کو جو فارم 47 کے تحت آئی ہے کہیں ان کو کالعدم قرار نہ دے۔ تو حکومت اس وقت منصور علی شاہ صاحب سے بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو منایا جائے کہ ہم آپ کو چیف جسٹس لگوا دیتے ہیں، آپ جو ہے ہمارا جو ہے معاملہ یا ہماری سہولت کاری کرتے رہیں گے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، اسٹریٹ فارورڈ انسان ہے، نہ کہیں کسی انصاف فراہم کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ کس طرح انہوں نے ماضی میں بہت سارے ایسے کیسز تھے جن میں ان قاضی فائز صاحب کے ساتھ اس بینچ میں بیٹھے بھی نہیں، جس طرح کا فیصلہ تھا ان میں بھی نہیں تھے، کس طرح وہ خطوط بھیجے، وہ خطوط کا معاملہ بھی جو ہے وہ سرخیوں میں رہا۔ تو اس طرح یہ چیز یہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ اس وقت یحییٰ آفریدی کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ تو حکومت کے اندر بھی اس چیز پر اختلافات ہیں، اور دوسری طرف یہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملات چل رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح آج یہ اجلاس کامیاب ہوتی ہے، اور کس طرح یہ ایک نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے۔ ان تمام صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے لمحہ بلمحہ، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔